Ok, donc ok, Malien Bella Gileni Soroma. Nié M5 Genesi, Nié Oluka Wile Kain. Depuis Kunu, Aya Kodo Kera Jamanakono. Ni Premier Ministre ni Ominena, ka président Fanamine. En M5 Genesi, on a décidé que Bobby, parce qu'il y a maintenant une rectification, il demandé la rectification de la transition. On a demandé à maintenant au sabati. Mais pour des raisons stratégiques, à 6 h du matin, entre nous a rendez-vous au boulevard là. Mais comme on a une force de l'ordre, on a un béakil nakele, on a une femme là. Donc on a décidé kana bitar ka cour kono ka appel lancé bela jelengana anga kuma am se ka fengé pour la rectification de la transition. Donc ni djenyo mbea mais kuma passer Amara Silama allez be dofo. Merci. OK, salam alaikum malidenw ambe befo mali kono mali koka ka M5 RFP cheo amuso kufo kanga finitugu ka seginga ufo an wasalen do bi an sojalen do bi ni ya takalaje an partenaire stratégique do no ku l'ex-CNSP uni an fora yongo mais am wakati mina we are donc a fo ku kume fili kono u segina uko nu fila u segina uko an balma de do an sinju de do ambe ubene ka antege di yoma ka je ka barake ni yoyin malikola donc o hukum konnala amé maliden be wele be mobiliser len gato malikura de bena jo M5 nga kele damne aw sogora malikura minare malikura minni aw ku miribe ala ka malikura kiri nyuma meke akonala a malikura dunga fambe sabati a malikura ceo ce yi armée ka wardu ibe ta fono kaso konnala aw ku sogora malikura mina ko élection jele meke au wakati de sera non de rectification de la transition au wakati de sera anga finintugu willa ko o bara de lawalea donc nous willa ko be transition rectifier parce que olu de kun filla nous ko ba rectifier ambu fo ko barkada we segingom kuko ou ka donc a fo peuple malien mais ou soutenir la transition et rectification parce que antena son transition a échoué communauté internationale ani CEDEAO ou ka bla ou kuna ou ka donc a fo ku tate malien France tate malien CEDEAO tate malien malidon ne tay malien ou tena se nga mali jo ni an mali don yere ma be fenga donc o kum konnala u ka médiateur munu munale mugo ka ci la suma u ka to anga mali jo ka anga mali basigi no kera wakati mina u be se kana ni temelen ko fe amega rumeur ni ngunu kuma ume mugo munu nu be France ga barala mugo munu ni France ga akinla bula u kalen do ga wakele do wafla ka oduma ku u manipuler ku ka bo est-ce qu'il y a famu ka wuli anga sarasu kama ko parce que ko muna o ka transition rectifier u tigila mo amba fu o ka wari mine u gardiga do me o kana barake o ka toso o ka tu daso o ka wari ndu mais u kana barake u kana u fasoti anga na so fasoti ma jamana yi ambere tay wa antena tandi u ka fo ku be wuli tugoni ko ka jamana déstabiliser parce que objectif ye ka wuli ka tabashi doke anga finintugu donc oluka kubla erreur dola olu be koni ndo gedro buta wuli ka fo kanga finitigu ye fakali ke donc ungania yelendo atena marché aw mena strati nous ou soutenir transition à rectification sira de kan nous ye trajectoire djedje dongodo nous ma tout ere sur CP la bu ere sur Mali tribunal la ante mogoshi de mekalonga donc ni ne kuma en fait ka foye a klisigi anga yon sur bitar ga cour kono Mali kuranga kuma anga décider. On a vu les dames, ils ont quoi à dire face à cela. Ok, mesdames. Ok, bonjour tout le monde. Moi, j'ai un appel à lancer vraiment à tous les dignes de ce pays. Parce que nous, M5, nous avons demandé la rectification. Nous, M5, nous avons demandé le changement. Nous, M5, nous avons demandé un nouveau Mali. Et ce nouveau Mali ne peut pas être sans les dignes fils de ce pays. Donnons-nous la main. Réconcilions-nous. Il faut qu'on soit digne de nous-mêmes pour qu'on puisse reconstruire ce pays. Et ce pays a besoin de tous les fils dignes. Vraiment.
Donc on va sortir massivement aujourd'hui. On va vraiment essayer de faire le mieux que possible pour qu'on puisse atteindre notre objectif. Et cet objectif aussi n'est autre que vraiment ce nouveau Mali. Et ce nouveau Mali sera construit par ses dignes fils. Merci beaucoup. Moi, je crois qu'il faut essayer de prendre les gens individuellement pour lancer les appels. Voilà. Donc, en balma malien, Mali kono ani Mali koga. Même média o ma awre fu kosobe sabula ka daka abeka kuna funi mun chari niye jamana jo bara do ye aw feni che aka faso bara ina me wole kan bla M5 RFP Mali kono ani Mali koga malien be an bela jelenga ɲɔgɔn sɔrɔ Jamil Bidar ka kuru kono ya sisan pour que rectification mun fora transition na ne hakila akuma damnena ne hakila Choguel y'a fɔ a ka kuma la ko gestion consensuelle Jamil Bidar ninnu bɛɛ y'a fɔ ko gestion consensuelle akuma kɛ n'o sira de ye o de kama an ka jamana kun taara sira kolon kan mais bɛɛ ɲɛ b'a la bi sɔrɔsiw u ye faamuyali kɛ u bɛ fɛ ka na segin o nɔkɔrɔlen na an b'a f'u ɲɛna k'a fɔ u ni faso jɔ anw yɛrɛ fɛ ni faso jɔ an b'a la dɛ jamana in filɛ nin an t'a bila dɛ a tɛ bin ni ala ni kira sɔnna ma faso ko in an b'a baara kɛ cogo o cogo an b'a kɛ ten walasa jamana in ka se ka taa ɲɛfɛ sa Mali filɛ nin n'i ye Mali jateminɛ bi maliyɛn man ka bila ɲɔgɔn na maliyɛn man ka kɛlɛ maliyɛn man ka sɛgɛn maliyɛn man ka tɔɔrɔ mais an yɛrɛ dama de bɛ ka ɲɔgɔn tɔɔrɔ fasoden juguw bɛ ka an ka jamana tiɲɛ an y'a mɛn k'a fɔ dɔw fana wulilen don u bɛ ka wuli ko ka taa transition mɔgɔ minnu filɛ nin ye sɔrɔsi minnu filɛ nin ye ka baara ɲuman kɛ nin ye ko ka wuli ka taa ko ka u gɛn ko ka mankan ci ko ka manifester contre eux mais an bɛ mun f'u ɲɛna u ka sabali an tɛ fɛ an ni mɔgɔ si ka se ɲɔgɔn ma an tɛ fasoko de ye mais welekan mun bila maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn ko k'i tɛ fasoko ye an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Jamil Bidar ka kuru kɔnɔ yan sisan walasa an ka se ka hakilina ɲumanw di ɲɔgɔn ma an ka transition in a bɛ rectification bɛ kɛ cogo min na ka ɲɛ an k'o kɛ mais aw fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn merci. Na ne kuma ne bɛ kuma voilà maliyɛnden cɛ ni muso n b'aw bɛɛ lajɛlen fo sɔrɔsiw bɔra ka nin kɛwale min kɛ ka hakili sɔrɔ ka segin u kɔ ka dɔn ko vraiment u tun bɛ fili la an b'u fo o hakilina la ka M5 fo a ka wuli ka jɔ la u ye cɛsiri min kɛ malidenw ye pour que bɛɛ k'i yɛrɛ ye Mali kura kɔnɔ an b'u fo la an ye zone reporter mɔgɔ yɔrɔ cilen don ko yɔrɔ min ma ko zone reporter ka hali ni aéroport ta tɛ ka wuli k'an ka yɔrɔ ci M5 wulila ka wuli ka jɔ min kɛ a la an bɛɛ b'a dɔn u ye cɛsiri min k'a la ani Aïdara au conseil islamique président donc maintenant an tɛ dɔwɛrɛ fɔ an kɔni bɛ weleweleda kɛ maa ma bɛ yen bɛɛ k'i mobiliser bɛɛ ka na Bitar ka kuru kɔnɔna la donc Mali kura kan ka jɔ ni jɔsen mun ye an ka hakiliw yira ɲɔgɔn na an k'an balima sɔrɔsiw an k'u bilasira fili man jugu mais n tɛ segin kɔ o de ko wɛrɛ vraiment an bɛ sɔrɔsiw fo u ka vigilance la u k'a ye ka segin u kɔ k'a ye M5 ta de tiɲɛ ye vraiment bi kɛra mɔgɔ minnu kan mɔgɔ dɔw de wulila ka na Mali kɛ nemuruba ye ka bɛn u da ma ka maaw tɔɲɔ u tɛ mɔgɔ la mais u bɛ faransi ka baara la vraiment an bɛ sɔrɔsiw fo ka vigilance la ani M5 yɛrɛ cɛsiri mun kɛ pour que an mɔgɔ tɔɲɔnenw pour nous faire attendre an kuma kan se ka mɛn vraiment an b'u fo la a kɔni fɔ aw salam an bɛ yan. Ok, salam alaikum malien cɛ n'a muso nin waati n'an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na foli in tanu halisa ka ɲɛsin sɔrɔsi min na sɔrɔsi min ni u y'a cɛ kunun bi u y'a ye k'a fɔ vraiment k'a tiɲɛna n'u seginlu kɔ ka na bi ka na réparation la bon an kɔni ta ye Maliko de ye an ta ye Maliko de ye mɔgɔ wɛrɛ foyi t'an an ta ye Maliko de ye parce que personne ne viendra construire Mali à notre place donc quel que soit Alpha a tiɲɛna a ɲɛna an de ta don donc a dun an tɛna sɔn a ka tiɲɛ an ɲɛna minnu taara kunun ministre minnu denmisɛnninna kunun bɛɛ b'a dɔn u b'a dɔn u ye fɛn min kɛ anw se t'an ye foyi t'an ye u taara bin an ka yɔrɔ kɔ u taara bin an ka so kan k'an ka so ci an m'a min an m'a bɔn foyi an ka papier b'an bolo an ka papier dafalen bɛɛ b'an bolo ka taa an ka yɔrɔ ci an m'a min an m'a bɔn foyi en tout cas an kɔni wulilen don an wulilen don fɛn o fɛn n'i ta kɔni ko ka Mali tiɲɛ kɔni Mali dun a tɛ tiɲɛ anw ɲɛna en tout cas an dun tɛna sɔn a ka tiɲɛ fana o de tun bɛ ne bolo ka da bɛɛ lajɛlen kulo kan assalamu alaikum.